ओहो हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आमे जाउछ कोन होई आज गोटे बड़ आकार हमर कौन हो तो आप जान पार्छ आज हमर होची पार्टी पार्टी कौन पे होची आज होची माने भोनी रो बर्थडे थिला तो कौन हाँ कि खाइबा हाँ तो बर्थडे रे तो पार्टी है नतला तो आज पार्टी होची माने वीडियो पंक झियो आई मीन हम चुना बर्थडे पार्टी आज होची एक सेट रे चलो जीवा कौन करछंदी छतु पर एगो अद्धा कटा चली छे काहे की पूरा झाड़ केंदे करते एते झाड़ शूटिंग सेट रे माने तितली सेट रे हां भोजी चली छे भोजी भोजी रीजन मोर गोटे बली सुकन्यांकर बर्थडे गला एंड मोरे नुआ गाड़ी किनले सेति आपन को कांग्रेचुलेशन झील को हैप्पी बर्थडे ऑलरेडी कह देछि गलानी सेटा झाड़ रे केंदे हेले एठी ना अछि फैन ना अछि एसी पूरा सारो जंगल भीतर पिंडी टोटल जंगल भीतर पूरा नेचर को एंजॉय करेगी एठी बसी की काम करछु एठी हमर अदा कटा होची आ सेठी आलू भाजुची मुन्ना एठी हमर आलू भजा होची सुपर कॉस्ट्यूम मैन आ ये हो जने हमर मिस्टर वर्ल्ड फेमस सुपर कॉस्ट्यूम मैन हमर भाई मुन्ना भाई तुम रोसई करे केमती लागुच बहुत भल लगुच हाँ मान देछ कहीं भल से कोना टिके जेहेतु मो भाईजीर जन्मदिन हाँ से अवसर रे पार्टी अछि हाँ मो दीर्घ 17 दिन हैला सारुआ देखि नथिली हाँ तापर थकी की रहि जाउथली कटक रे आज जीवी काली जीवी कहि की हाँ वीडियो बा 3 दिन तले मते कॉल करी कहथिले कि मुन्ना बुधवार दिन पार्टी ते दोछि आसीबी हाँ आज किछि काम नथिला मोर सारुआ रे तो हमर बहाना दे कि मु आज आसी केवल रोसई करबी हाँ पार्टी को ठीक से एंजॉय करबी हाँ राति रे घर पळी फिर 17-18 दिन पर फिर भाबिए सारो जीवा कथा एना आज तुम कोन रोसई करछ मतलब मते चिकन टा सतरे आसे मु सेति करूची हाँ छतु मते आसेनी तो वीडियो पा सेति छतु ओके हां मो संग को ताले अपा आपण छतु तयारी करिवे यस छतु मु करबी मते आसे मुन्ना भल करे आज मुन्ना छतु चिकन को छतु करे किछि भेज अछन श्रावण लागि बहुत जन खाउना ते हम सेट रे टेक्नीशियन आज गाडी में झाड़ पतिया हां आ एटा है जे हमर कोन एटा चिकन चिकन आछि चिकन तो कहन समस्तंकर प्रिय आ मोर तो सेट ऊपर भोजी रो मजा कि जोटा अलग ना आउ ओटे मजा मिसी करी समस्त माने बसी की प्याज रसुन काटिबा आउ समस्त मिसी करी रोसई करबा इन्वॉल्वमेंट बड़ा मजा आसे सबले मु जो सेट को जाय माने सेट रोसई वास नियते आरंभ ये 17 दिन ला आस नथिली हां को कोन कोच को मोटे लोक 17 दिन ला आस नथिली केवल चिकन खाइया पई वीडियो बांकू रोसई करिया पई इनविटेशन दिया इतला ना एठु आडला सत कथा हेले एगोट से कोन कहूछ मु कहली भड़ा रे आस आ त मुह कालिएटा बा तो लाइट दे दिए रबट लाइट दउ छ हां हां क ह जाउ कोन कहूछ कहनी 150 टका आस्तिला तापर आस्तिला तो हां तापर मैं बारे बोलतले काम फाम साडी तो काम करू आ तमेड को पोस्ट रछ मो वर्तमान एटे अछि गाडी मैनेजर गाडी मैनेजर बहुत है हां गाडी पोस्ट गाड़ी पोस्ट में गाड़ी कौन करछो बोले जानि छु नै ना जियो केंदे पटाय हां हां राजा जियो पटाय के जानि छु हां राजा सब जियो माने कहबो मु तितली शूटिंग मन तितली से ना एटा मिछ हेरे माउस भो तो 17 मैनेजर एटा मिछ मु दिने सेटा की कहबी हैं तमे डेजिनेशन ठीक से कहबो की राजा बाबू तुम सेपट जाओ ना तुम देखा जाओ ना लाइट को आस ना तुमको लाइट दे हाँ मुना ये कौन कहते 150 टका तुम आई ये कौन भल कथा
ଭାଇ ଏଇଥିରେ ଦେଖେଇ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା 150 ଟଙ୍କା ବି ନୁହଁ କମ 72 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଓକେ ଆରେ ସିଆଡେ ଦେଖା ଆମେ ବାଗେଇ କରିବ ନହେଲେ ଆରେ ଭିତରକୁ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ କଢା ହବ। ଆରେ ବା ଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି 150 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନା 150 ଦେଇ ସେ ଗୋଟେ ଥରକରେ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଲ ଭାଇ ଲାଗି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଭଜା ସରିଛି ଆଳୁ କଢା ହଉଛି। ଆସ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଛି ଦେଖୁନ ସେ କି ମୁନା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଝାଳ ଗାଧେଇ ପଇଲେଣି କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି କାରଣ ତେତେଲି ୟୁନିଟରେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର 2-3 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମୁଦାୟ ଫେଭରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଓହୋ କିଏ କିଏ ଫାଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜୁ ବାପା ମାନେ ଗୌରୀ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିରେ ଆସିଛି ବୋଲିକି ମତେ ସିରିୟସଲି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ସିରିଏଲ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କରିଥିଲେ ନାଇଁ 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 ବିଜୁ ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିଛି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତିରେ କିଛି ଜଣ ମାନେ କିଛି ଜଣ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେକୌଣସି ସତରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାକୁ ମାନନ୍ତି ମୋ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ରଖନ୍ତି ମୋ କଥା। ମୁଁ ଖାସ କରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିନଥିଲି ସେ ଲୋକ ମତେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ହଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ଝିଅର ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ମୁଁ ମୁନ୍ନା କହିଥିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେବା ପାଇଁ ନେଇକିରି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ତାର କିଛି ସପିଂ ଥିଲା ତାର ଜୋତା ଫୋତା କିଣିବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ମୁନ୍ନା ମୋତେ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ମୁନ୍ନା କହୁଛି ମୁନ୍ନା ଆରେ ମୁଁ ଭିତରୁ ପଶିଗଲି ପାର୍କିଂ କରିଦେଲି ଗାଡ଼ି ମୁଁ କହିଲି ମୁନ୍ନା ଆରେ ଆସୁନୁ ସିଏ ଆସୁନି ଆରେ କାହିଁକି ଆସୁନୁ ଆରେ ଆସୁନୁ କହିଲା ବାପା ମୁଁ କେବେ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଯାଇନି ତ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଫାଇନାଲି ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାନେ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ବଢ଼ିଆ ଫୁଡ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଖାଇଲୁ ଆଉ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁନା ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଖାଇବା ମସ୍ତି କରିବା ତାପରେ ମୁନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଯାଇକି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। এই যে ভিতর জীবনে যেটা কইল এটা কোন পাই যে ভিতরକୁ জীবনী কোন পাই কইল জীবনী ভিতরକୁ ଯିବିନି ନୁହେଁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ଶୁଣିଛି ଏଇଟା ଖାଇ ତ ବଢ଼େଇଲୁ କମା ଏ କମା ଗ୍ୟାସ୍ କମା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଟା ପଡ଼ିଯିବ ଆହୁରି କମା କମା ଦେଖେ ଲାଗୁଛି କି ଆମର ନା କହିବି କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଏବେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ କୁହ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେମିତି ଥିଲା? ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ କେବେ ଯାଇଥିଲି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଭିତରକୁ କେବେ ଯାଇନି କାରଣ ଭିତରେ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଷ୍ଟ୍ୟୁମରେ ଯାହା ବଜେଟ୍ ଅଛି ସେ ବଜେଟ୍ରେ ସେଠି ଯାଇବା ବଜେଟ୍ରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍କୁ ଯିବାଟା ହିଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା। ତ ଅଦା ରସୁଣଟା ପେଷ୍ଟ କଲେ ଯାଅ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ସେ କରୁନୁ ଠିକ୍ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି କରୁନୁ ଠିକ୍ ସେ ହଁ ମୁନା ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ ମୋର କଷ୍ଟ୍ୟୁମରେ ବଜେଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ବଜେଟ୍ ଥାଏ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଥିରେ ମୋତେ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ନେବିନି ତ ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ସୁଟିଂ ଲାଗି ସିକ୍ରେଟ୍ ଆମେ ଭଏସ୍ ଓଭରରେ କଥା ହେବା ବେଶୀ ସିକ୍ରେଟ୍ଟା କହିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ତ ସୁଟିଂ ମାନେ ତ ଚିଟିଂ ତ ସେ ଚିଟିଂରେ କିଛି କଥା ଥାଉ ନାଲି ହେଇଗଲାଣି ନାଲି ହେଇନି ଚାଲିଛି ହଉ ଅପା ଏଇଟା ରଖିବି